Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Putri Rahmatika, mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah kelas A. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Pada lafaz idza terdapat hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Cara membacanya dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Asyamsu terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah dikarenakan alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf shin. Cara bacanya mengidghamkan alif lam ke dalam huruf syamsiyah. Dengan kata lain, alif lam tidak, sehingga alif lam itu tidak dibaca. Wa idzan nujumu kadarat. Pada lafaz wa idza terdapat hukum bacaan matobi'i karena huruf alif didahului fathah, dibaca panjang selama dua harokat atau satu alif. An-nujumu terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf idgham syamsiyah, yaitu huruf nun. Cara bacanya mengidghamkan alif lam ke dalam huruf idgham syamsiyah tersebut sehingga lam itu tidak dibaca. Dan di situ terdapat nun bertasydid. Hukum bacanya ialah yumna musyaddadah. Cara bacanya ialah berdengung. Mukadarat terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu huruf kaf. Cara bacanya ialah samar-samar antara jelas dan berdengung selama dua harokat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza terdapat hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Cara bacanya ialah dibaca panjang selama dua harokat atau satu alif. Al-jibalu merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf idhar qamariyah, yaitu huruf jim. Cara bacanya ialah jelas sehingga lam sukunya tetap dibaca. Wa idzal isyaru uttilat terdapat hukum bacaan matobi pada lafaz idza karena alif didahului fathah. Cara bacanya dibaca panjang selama dua harokat atau satu alif. Al-isyaru merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah, yaitu ain. Cara bacanya ialah dibaca secara jelas. Lalu wa idzal wuhusyu husyirat terdapat hukum bacaan matobi'i pada lafaz idza karena alif didahului fathah, dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Al-wuhusyu merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah, yaitu wawu, sehingga cara bacanya ialah dibaca secara jelas. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza merupakan hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah, dibaca panjang selama dua alif atau satu alif atau dua harokat. Al-biharu terdapat hukum bacaan idhar qamariyah, yaitu karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf idhar qamariyah, yaitu ba, dibaca secara jelas. Haru terdapat hukum bacaan mat tobi'i karena alif didahului fathah, dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza merupakan hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah, dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. An-nufusu merupakan hukum bacaan idgham syamsiyah
karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf syamsiah yaitu nun. Cara bacanya mengidghamkan kepada huruf syamsiah tersebut sehingga lam sukun tidak terbaca. Di situ terdapat nun bertasydid yang merupakan hukum bacaan huna musyaddadah. Ya, dengan cara bacanya ialah dengan berdengung. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza merupakan hukum bacaan mad tabi'i yaitu karena alif didahului fathah. Cara bacanya ialah dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Al-mau'u merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya ialah jelas. Bi ayyi dambil kutilat terdapat hukum bacaan iklab karena nun sukun bertemu ba. Cara bacanya ialah mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim mati disertai dengan dengung. Wa idza suhufu nusyirat terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. As-suhufu merupakan hukum bacaan idgham syamsiyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf syamsiyah yaitu shad. Cara membacanya dengan mengidghamkan alif lam ke dalam huruf syamsiyah tersebut sehingga lam sukun tidak terbaca. Wa idza samaa'u kusyitat. Wa idza merupakan hukum bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah sehingga dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. As-samaa'u terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena alif lam bertemu salah satu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan alif lam ke dalam huruf syamsiyah tersebut sehingga lam sukun tidak terbaca. Di situ juga terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil dikarenakan mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idza merupakan hukum bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Al-jahimu merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu jim, dibacanya secara jelas. Di situ juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun didahului kasroh, dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idza merupakan hukum bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah sehingga dibaca panjang selama satu alif atau dua harokat. Al-jannatu merupakan hukum bacaan idhar qamariyah sehingga dibaca jelas lam sukun. Alimat nafsum ma akhbarat. Alimat nafsum pada kalimat nafsum ma akhbarat terdapat hukum bacaan idgham bihuna karena tanwin bertemu huruf mim. Cara membacanya ialah meleburkan tanwin tersebut ke dalam huruf mim disertai dengan dengungan selama satu alif atau dua harokat. Di situ juga terdapat hukum bacaan huna musyaddadah karena mim bertasydid. Cara membacanya ialah dengan dengung. Lalu terdapat juga hukum bacaan majaz munfasil karena mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Cara membacanya ialah dipanjangkan selama 2,5 alif atau 5 harokat. Uqsimu bil khunnas terdapat hukum bacaan majaz munfasil dikarenakan mad bertemu
hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Di situ juga terdapat qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah yang matinya asli, huruf qaf. Cara membacanya ialah dengan dipantulkan. Al-khunnas terdapat hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu kha. Cara membacanya ialah jelas sehingga lam sukunnya tetap terbaca. Dan di situ juga terdapat nun bertasydid yang merupakan hukum bacaan huna musyaddadah. Cara membacanya ialah dengan dengung. Al-jawaril kunnas terdapat hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya ialah dengan dibaca jelas sehingga lam sukun tetap terbaca. Di situ juga terdapat hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Al-kunnas merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu kaf. Dibaca secara jelas. Di situ juga terdapat nun bertasydid yang merupakan hukum bacaan huna musyaddadah. Walaili idza as'as. Di situ terdapat hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Di situ juga terdapat hukum bacaan matobi'i lagi di lafaz idza karena alif didahului fathah. Wasubhi idza tanaffas. As-subhi merupakan hukum bacaan idgham syamsiyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf syamsiyah yaitu shad. Cara membacanya ialah dengan mengidghamkan alif lam ke dalam huruf shad tersebut sehingga lam sukun tidak terbaca. Di situ juga terdapat qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah yang matinya asli yaitu huruf ba. Cara membacanya ialah dengan dipantulkan. Pada lafaz idza terdapat hukum bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Innahu laqawlu rasulil karim. Pada lafaz innahu terdapat hukum bacaan huna musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya ialah dengan dengung. Lalu pada hu itu merupakan hukum bacaan mad silah qasirah yaitu mad silah yang tidak bertemu dengan hamzah. Cara membacanya ialah panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Lalu terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena tanwin bertemu kaf. Cara membacanya ialah samar, tidak jelas, antara jelas dan dengung selama 2 harokat. Terdapat juga mad arid li sukun karena mad bertemu sukun karena dibaca waqaf. Cara membacanya ialah boleh 1, 2 atau 3 alif. Itu terdapat pada lafaz karim. Di quwwatin indaril arsyil makian. Terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki pada lafaz inda karena nun sukun bertemu dal. Cara membacanya ialah samar, antara jelas dan dengung selama 1 alif atau 2 harokat. Al-arsy terdapat hukum bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu ain. Cara membacanya ialah jelas. Lalu pada lafaz makin terdapat hukum bacaan mad arid li sukun karena mad bertemu sukun karena dibaca waqaf. Cara membacanya ialah
boleh 1 atau 2 atau 3 alif. Muta'in thamma amin. Terdapat hukum bacaan huna musyaddadah karena mim bertasydid, lalu mat tabi'i karena huna musyaddadah dibaca secara dengung, lalu mat tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat, lalu tanwin bertemu tha itu merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki dibaca secara samar. Lalu ada mim bertasydid yang merupakan hukum bacaan huna musyaddadah. Cara membacanya ialah dengan dengung. Lalu pada lafaz amin merupakan hukum bacaan mat arid li sukun karena mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dibaca panjang selama 1, 2 atau 3 alif. Wa ma sahibukum bimajnun. Pada lafaz wa ma terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Pada kata so juga terdapat hukum bacaan mat tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Pada lafaz hibukum bimajnun terdapat mim sukun bertemu ba yang merupakan hukum bacaan ikhfa syafawi. Cara membacanya ialah dengan samar-samar disertai dengan sedikit dengungan. Lalu pada akhir ayat tersebut terdapat hukum bacaan mat arid li sukun karena mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dibaca 1, 2 atau 3 alif. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad terdapat huruf qalqalah yang matinya asli merupakan hukum bacaan qalqalah sughra. Cara membacanya ialah dengan dipantulkan. Ra'ahu merupakan hukum bacaan mat tabi'i karena alif didahului fathah. Cara membacanya dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Bil ufuqil mubin. Al-ufuqi merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-tarif bertemu salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya ialah dibaca secara jelas. Al-mubin merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-qamariyah bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim dibaca secara jelas. Dan mubin termasuk hukum bacaan merupakan hukum bacaan mat arid li sukun karena mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Cara membacanya ialah boleh dibaca panjang selama 1, 2 atau 3 alif. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma merupakan hukum bacaan mat tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Al-ghaibi merupakan hukum bacaan idhar qamariyah karena al-tarif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu gha dibaca secara jelas. Bidhanin merupakan hukum bacaan mat arid li sukun karena mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Boleh dibaca panjang selama 1, 2 atau 3 alif. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma merupakan hukum bacaan mat tabi'i karena alif didahului fathah dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Rajim merupakan hukum bacaan mat arid li sukun karena mat bertemu sukun sebab dibaca waqaf. Cara membacanya ialah dibaca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif. Fa aina tadhhabun merupakan terdapat hukum bacaan mat arid li sukun pada lafaz habun karena mat bertemu
sukun sebab dibaca waqaf. Cara membacanya ialah boleh dibaca panjang selama 1, 2, atau 3 alif. In huwa dzikrul lil alamin. Pada lafaz in huwa terdapat nun sukun bertemu ha, merupakan hukum bacaan idhar halqi. Cara membacanya ya dibaca secara jelas. Lalu terdapat hukum bacaan mad atli sukun pada lafaz lil alamin karena mad bertemu sukun sebab dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dibaca 1, 2, atau 3 alif. Liman syaa minkum ayastaqim. Terdapat nun sukun bertemu sya, merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya ialah samar-samar selama 2 harokat. Terdapat juga hukum bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Milkum merupakan hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf kaf, dibaca samar. Lalu terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, yaitu hamzah. Cara membacanya ialah samar-samar dan sedikit didengungkan. Lalu terdapat nun sukun bertemu ya yang merupakan hukum bacaan idgham bihuna. Cara membacanya ialah dengan meleburkan nun sukun ke dalam huruf idgham bihuna tersebut selama 2 harokat. Lalu pada lafaz yastaqim terdapat hukum bacaan mad atli sukun sebab mad bertemu sukun sebab dibaca waqaf. Cara membacanya ialah dipanjangkan boleh selama 1, 2, atau 3 alif. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab alif didahului fathah, dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Lalu terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil pada lafaz tasya'u sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Una terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab wawu sukun didahului doma, dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Ayyasha Allah terdapat hukum bacaan idgham bihuna karena nun sukun bertemu ya. Cara membacanya ialah meleburkan nun sukun tersebut kepada huruf ya tersebut. Dan terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Pada lafaz tersebut juga terdapat lafaz jalalah tafhim sebab lafaz jalalah didahului harokat fathah. Cara membacanya ialah tebal. Rabbul alamin terdapat hukum bacaan al-qamari idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu ain. Cara membacanya ialah dibaca secara jelas. Lalu yang terakhir terdapat hukum bacaan mad atli sukun karena mad bertemu sukun sebab dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dibaca panjang 1, 2, atau 3 alif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.